Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my class. Hope you enjoy learning. Our lesson today is about conjunction to, in order to, and so that. Okay, these structures express a purpose and answer the question why something is done. Menyatakan tujuan dan menjawab pertanyaan kenapa sesuatu itu harus dilakukan. So, there are three ways to state purpose. Jadi ada tiga cara untuk menyatakan tujuan. The first is to, the second is in order to, the third is so that. Dan ketiganya ini mempunyai arti, it has meaning is supaya atau agar. And there are two kinds of main elements in the sentences. Jadi di dalam kalimat itu ada dua unsur kalimat utama yang merupakan sebagai kata penghubung untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Berarti dia ada dua klausa kalimat, yaitu action, kalimat tindakan, and the second is goal atau kalimat tujuannya. Okay, let's discuss the first way, how to state purpose using to. We use to say why we do something. Okay, and this is the pattern action sentence plus 2 plus verb 1 or action plus 2 plus be kalau kalimatnya itu kata sifat, adjektif atau adverb atau kata keterangan. Contohnya, example, I went to the post office to buy some stamps. Saya pergi ke kantor pos supaya atau untuk membeli beberapa perangko. We hurry to be there on time. Kami terburu-buru untuk atau agar atau supaya tepat waktu tiba di sana. Lihat di sana there, maka pakailah be. And then in order to, or so as to, we use them to express purpose in English. Kita gunakan in order to atau so as to untuk mengungkapkan tujuan di dalam percakapan. Rumusnya action plus in order to plus verb 1 or action plus in order to plus be or adjective or adverb jika kalimatnya itu ada kata sifat atau kata keterangan, or kita bisa gunakan in order to tuh di awal kalimat lalu tambah verb 1 atau be atau kalimatnya adjective atau adverb baru actionnya. Okay, look at for the example. I went to the post office in order to buy some stamps. I went to the post office so as to buy some stamps. Oke, lihat di dalam kalimat ini kita bisa pakai in order to atau so as to untuk menyatakan tujuan. And then we eat nutritious food in order to be healthy. Nah, ini kalimatnya kalau di dalamnya tidak ada kata kerja, yang ada adjective atau adverb. Lihat di sana ada healthy, kata sifat, maka harus ada be sebelum kalimat healthy-nya. In order to and so as to are more common before study verbs. Like contoh-contoh kata study verbs-nya itu seperti be, have, know, appear, seem, understand, and etc. Kalau ada kata seperti itu, kalian lebih bagus pakai in order to. Contohnya, I work hard in order to have the better life. I practice singing in order to be a singer in the future. Maka gunakanlah in order to. Okay, now we'll look for the negative sentence. Usually and normally use so as not to or in order not to. Tambahkan not-nya di tengah-tengah sebelum to-nya. Contohnya, for example, I'm leaving now so as not to be late. Saya berangkat sekarang supaya tidak terlambat. In order not to, lihat actionnya di depan. In order not to have weak bodies, they exercise regularly. Supaya tidak mempunyai badan yang lemah, mereka latihan secara teratur. Okay, we check for the last, that is so that. So that it is normally followed by a clause with modal verb such as can or will. Biasanya so that ini diikuti oleh modal verb, yaitu modalnya itu adalah can atau will.
bisa juga tidak dipakai, tapi biasanya di dalam kalimat tuh dipakai ya, supaya menunjukkan dia bisa atau tidaknya. Okay, look at the pattern for positive and negative sentence. Okay, we will look at for the example. I am saving money so that I can buy a new car. Saya menabung supaya so that I can buy a new car. Oke, lihat setelah so that ada subjek I. Nah, itu yang menandai dia so that itu sebagai kata penghubung. Setelah so that ada subjek I. John takes vitamin regularly so that he can be healthy. John minum vitamin secara teratur supaya dia bisa sehat. Lihat setelah so that ada he sebagai subjeknya. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu perlu minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. Lihat dia setelah modal will, kalian bisa menambahkan not untuk kalimat negatifnya. Okay, now we have conclusion for our material today. The first, for conjunction to and in order to is followed by verb one, or be, or adjective, or adverb. Nah, kalau conjunction kata penghubungnya to dan in order to itu diikuti oleh kata kerja pertama atau ditambahkan be setelah to and in order to kalau kalimatnya itu kata sifat atau kata keterangan ada di dalam kalimat. Okay, the second, so that is followed by subject can or will, verb one, or be, or adjective, or adverb. Nah, kalau so that ini diikuti oleh subjek setelah so that, and then diikuti oleh modal can and will, baru verb one, atau ditambahi be kalau kalimatnya adjective atau adverb. Contohnya itu misalnya John takes vitamin regularly so that he can be healthy. Okay, the third, for negative sentence is added not between in order and to. Contohnya itu in order not to have weak bodies they exercise regularly, and is added not after will or can, dan menambahkan not setelah will dan can for conjunction so that. Okay, I hope you enjoy for the lesson today. Thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.